اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala and درود و salam for Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajil faraja. جشن میلاد شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین امام زمانہ علیہ السلام اور سب مومنات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے دل کے سکون شہزادی جناب سکینہ کے صدقے میں تمام مومنات کی دلی حاجات پوری اور ہمارے امام آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. آمین ثم آمین. دستور ہے کہ جس کا کارنامہ بڑا ہوتا ہے اس کے نام بھی بہت سے ہوتے ہیں، اس کے خطاب بھی ہوتے ہیں. اس کو قرآن، حدیث، تاریخ اور معصومین بہت سے القاب خطاب دیتے ہیں. بی بی شہزادی سکینہ کا بھی کارنامہ بڑا ہے، اس لیے نام بھی بہت سے ہیں. ایک نام فاطمہ بھی ہے، ایک نام معصومہ بھی ہے، ایک نام رقیہ بھی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اصل نام جناب امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ہر بی بی کا فاطمہ ہوتا تھا. یہ پسندیدہ نام تھا بنی ہاشم کے گھر میں. شہزادی سکینہ کا نام بھی فاطمہ، لیکن سکینہ کیوں پڑا؟ یہ نام نہیں تھا، لقب تھا، یہ خطاب تھا. یہ لقب دیا کس نے؟ سلطان کربلا نے. جناب حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو میری تسکین ہے. جو خود نفس مطمئنہ ہیں، جنہیں اللہ نے سند دی ہے نفس مطمئنہ کی، ان کا سکون ہے. شیخ صدوق عیون الاخبار رضا میں فرماتے ہیں جناب امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا سکینہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا نام سکینہ ہے. جناب امام حسین اعظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سکینہ اللہ کی روح ہے. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ سکینہ کیا ہے؟ قال ریح تخرج من الجنۃ طیبۃ لہا صورۃ کصورۃ الانسان کانت مال انبیاء. Sakina is a sweet breeze, wind, whose face is like the face of a human, and same state with prophets. یہ وہ شہزادی ہے جو نجمت و سحر الامامت، جو فجر امامت کا ستارہ ہے. یہ ستارہ عمر میں دوسرے ستاروں سے چھوٹا ہوتا ہے اور روشنی میں زیادہ ہوتا ہے. جب تک طلوع نہ ہو رات رات ہی رہتی ہے. یہ ستارہ جناب امام حسین علیہ السلام کے افق پر چمکا اور چمکتا رہا. تھرو آؤٹ دا ایونٹ آف کربلا سکینہ's personality shines like a star. قرآن پاک میں سکینہ کا لفظ 6 مرتبہ آیا ہے. 1 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 2 مرتبہ سورہ توبہ میں اور 3 مرتبہ سورہ فتح میں. یہ لفظ سکینہ قرآن پاک میں تسکین کے سکون کے معنی میں آیا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 4 هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہی تو اللہ ہے جس نے سکینہ کو مومنین کے دلوں میں نازل کر دیا. چونکہ بچی کو دیکھ کر جناب امام حسین علیہ السلام کو سکون ملتا تھا، اس لیے اسے سکینہ کہتے تھے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے a house without شہزادی سکینہ would not be worth living in. پھر شہزادی کی ماں رباب ہے. رباب سفید بادل کو کہتے ہیں اور سفید بادل سے رحمت کی بارش ہوتی ہے. عمرہ القیس یمن کے حاکم کی بیٹی تھی.
रईस खानदान की बेटी थी, 2 बहनें थी। उमरा और कैस के दिल में ख्याल आया कि बेटियों की शादियां शरीफ खानदान में करूँगा। इस ख्याल से मदीने आ गए, इस तलाश में कि शरीफ तरीन इंसान कौन है। वो आखिर उस दरवाजे पे पहुंचा जहां इन्नमा युरीदुल्लाह का बोर्ड लगा हुआ था। जनाब अली मुर्तज़ा की आवाज़ आती है, उमराउल कैस, मट्टी पे बैठने से कोई यार तो नहीं? मौला, आपने मुझे बैठने को दिया। ये मट्टी अब मुझे मट्टी नज़र नहीं आती। मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि कौसर का किनारा है, तूबा का साया है, जन्नत की बहारें हैं, पूरे मेरे चारों तरफ खड़ी हैं। अल्लाह जाने मैं किस जगह पे आ गया हूँ। अरश से फर्श तक मुझे नूर ही नूर नज़र आ रहा। मैं चाहता हूँ कि हजूर मेरी बेटियों को अपने बेटों के लिए कबूल कर लें तो मेरी दीनों दुनिया में फलाह हो जाएगी। चुनाचे उमरा और कैस की बड़ी लड़की की शादी जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हुई। इस पाक बीबी जनाब उम्मे फरवा के बदन से वो बच्चा पैदा हुआ जो शहजादा कासिम के नाम से मशहूर है। छोटी बेटी जनाब रुबाब की शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई। इस पाक बीबी के बदन से 2 औलादें हैं, एक अली असगर और एक शहजादी सकीना। दोनों ही बाबुल हवाइज हैं। इसलिए हमारे मासूम फरमाते हैं कि जिसकी कोई दुआ कबूल ना हो तो अली असगर का वास्ता दो, शहजादी सकीना का वास्ता दो, तो दुआ की कबूलियत में शक नहीं होगा। सारे ख़ानदान को इस बच्ची से बहुत प्यार था, हर एक की गोद की ज़ीनत थी। But there was a special bond between Junab Ghazi Abbas Salamdar and Shahzadi Sakina. He loved her more than he did his own children. There was nothing that Junab Ghazi Abbas Salamdar could not do to make Sakina happy. इस मासूम शहजादी के लिए जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम used to pray for a daughter in his namaz-e-shab, and the birth of Shahzadi Sakina was a result of those night prayers. जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को सकीना जैसी बेटी नमाज-ए-शब की दुआओं में मिली। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने ताहयात ये बात बताई ही नहीं, और बताई तो सकीना को बताई, और कब बताई? जब रुखसत होकर चलने लगे, जब घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा आगे ना बढ़ा, क्या देखा? शहजादी सुमों से लिपटी बैठी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इम्तहान की मुश्किल तरीन घड़ी थी। प्यार से बेटी को सीने से लगा के कहा, सकीना, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने हमको सकीना क्यों अता की? ये बाप बेटी की आखिरी गुफ्तगू। सकीना, हम नमाज़ी शब में अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते थे कि बार इलाहा, मुझे एक ऐसी बेटी अता कर कि मैं उसको बेहद चाहूँ, बेइंतहा मोहब्बत करूँ और वो मुझसे मोहब्बत करे। और जब इस मोहब्बत के ज़रिए तू मेरा इम्तहान ले तो मैं तेरी मोहब्बत पर इस मोहब्बत को कुर्बान कर दूँ। सकीना, मैंने तुमको मांगा ही आज के दिन के लिए कि जब अल्लाह मेरा इम्तहान ले रहा है तो तुम्हारी मोहब्बत इस इम्तहान में काम आए। बस सकीना बेटी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत सज गई। यही मोहब्बत है कि अगर सकीना पुकारे तो जवाब में बाबा आ जाए। यही मोहब्बत है अगर सकीना तलाश करे तो बाबा आवाज़ दे, एलैया एलैया या बुनैया। इसी मोहब्बत का इम्तहान बड़े दरबार में यजीद ने किया। बच्ची ने फटे हुए दामन को फैलाकर कहा, बाबा, यजीद मोहब्बत का इम्तहान ले रहा है, आओ बाबा।
سرے حسین چلا شہزادی سکینہ کے دامن میں آیا. Like her grandmother Janab Fatima Zahra Salamullah Alaiha, she is a Mazluma and a Shahida. The Holy Prophet used to call Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha Biz'atu Minni, a part of me. Shahzadi Sakina is called Biz'ati Shabab Ahlul Jannat, a part of Imam Hussain alayhi salam, the leader of the youth of paradise. Just as Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha had to suffer hardships after the death of her father, likewise Shahzadi Sakina faced many hardships after Imam Hussain alayhi salam shahadat in Karbala. Though she was so young, but she was very patient in the face of sufferings and hardships. Shahzadi Bibi Sakina and her life is great example for all of us, especially for the children. Her parents raised her as a confident child. She was a very strong and independent child as a 4 years old. Her strong attributes were due to her parents' positive ways of raising her in a loving and friendly environment. Her parents gave her so much confidence in herself, and that's the reason that she remained patient and strong during the event of Karbala. Her character and life provides an important message for the parents. Parents should raise their children under the guidelines of the life of Bibi Sakina. Parents' first priority should be to help their children develop a strong personality, which is based on confidence, strength, bravery, and patience. The children should be raised in such a manner that no matter what kind of circumstances that they go through, they should be able to handle their religious and worldly matters in productive and tolerant ways like Bibi Sakina. At the end, I would like to say Happy Jashn-e-Milad Shahzadi Sakina alayhi salam to all of you. May the blessing of Shahzadi Sakina be with you always. May Allah, hasten the reappearance of our Imam Akhir Zaman alayhi salam, keep us on his right path and enlist us among his followers. Ameen. Summa Ameen. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.